Estaba pensando, hermano. I was thinking, okay. And it's good to think. Y es bueno pensar porque al pensar en ocasiones viene revelación. And it's good to think because even when you think, sometimes you might get some revelation, okay? But I was thinking, and I was praying, okay? Estaba pensando y estaba orando. Y en esta oración le dije al Señor, ¿por qué es que muchas veces los enfermos no sanan? ¿Y por qué es que en ocasiones las oraciones no reciben respuestas? And I was praying, I said, Lord, why is it that sometimes, the sick, they don't get healed? And why is it that sometimes prayers don't get answered? Well, it just so happens that today's reading, if you're reading the Bible, okay, had a lot to do with prophets. Y la lectura de este día, hermano, si estás leyendo la Biblia, ¿verdad? Tratando de leerla en un año, la lectura era tocante a los profetas, hermano. Y se habla es el libro de Jeremías, and it's the book of Jeremiah. And, Jeremiah spoke what God wanted him to speak. Y Jeremías hablaba lo que Dios quería que él hablara. Pero había otros profetas que hablaban cosas que no eran de Dios, hermano. But then there was other prophets that spoke things that were not of God. Now, Isaiah tells us, and I don't recall the exact chapter, but it's there, okay? En Isaías nos dice, y no me recuerdo el capítulo, pero nos dice, hermano, que, it says, the hand of the Lord is not short, that he cannot save, neither is his ear deaf, that he cannot hear. Y no está corta la mano del Señor que no pueda salvar, ni su oído sordo que no nos puede escuchar. Pero si le leo un poquito más para adelante en la siguiente escritura, but if you read the next scripture, then it talks about, and Isaiah is talking about God's people, Israel at that time. Y Isaías está hablando del pueblo de Dios en ese tiempo Israel, ¿verdad? Pero también se aplica a nosotros porque nos habla a nosotros. But I think it applies to us because I think it speaks to us also. But it says that what keeps the hand of God from touching us and what keeps God from hearing us is the sin that lives in us. Y lo que no permite que la mano de Dios nos toque o que Dios escuche nuestras oraciones, hermano, es el pecado que mora en uno, hermano. And it just so happens that tonight we're going to talk about sin, okay? Y qué coincidencia que en esta noche vamos a hablar tocante el pecado, hermano. Que el pecado, póngase a pensar. A mí me molesta, hermano, porque de cierto oramos y creemos que Dios es Dios fuerte y poderoso, pero ¿por qué? And it does bother me because, we pray and we believe God is a mighty God and God is a God of answer and God does hear y Dios te escucha, hermano. Pero muchas veces nos damos cuenta que no hay respuestas porque no queremos enderezar nuestro paso delante de Dios. And many a times we find out, we come to the realization that because we don't want to straighten our walk before God Almighty, maybe that's why we run into these issues in life of no answers to prayer. Y como no queremos poner la atención a la palabra de Dios, hermano, que a lo mejor por eso encontramos estos asuntos en nuestras vidas que no recibimos respuestas. Piénselo, hermano. Think about it. Because you see, in life, and even as Christians, porque en la vida como cristianos, hermano, we can be desensitized by the world and by sin. El mundo y el pecado nos puede poner en un punto, hermano, que ya no tiene ningún efecto en nuestras vidas. En otras palabras, ya no hay convicción. In other words, there's no longer conviction in our lives. Because we think, well, everybody else is doing it and God's not doing anything about it. Y ya podemos llegar a la conclusión de decir, pues todos los demás están participando en el pecado y Dios no hace nada tocante a ese pecado. So ha de estar bien, entonces a Dios no le ha de molestar. And it must be good, so it doesn't bother God. It does bother God. Y si le molesta a Dios, hermano. Nosotros no lo podemos
comprender, we can't comprehend that, but believe me, there's a price to pay. Hay un precio que pagar, hermano. So anyway, yo seguiré hablando con el Señor, hermano, a ver qué más tiene que decir. Because we need to know. Y le voy a seguir preguntando al Señor, hermano, y yo quiero saber, y usted necesita saber también. Saber qué es lo que tenemos que hacer. Si queremos la presencia de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos que buscar de Dios, hermano. If we want the presence of God in our lives, we have to seek God. It cannot be, just one of those irresponsible, mamby-pamby things that we do before God. No puede ser una cosa responsable y esa nomás que la hacemos nomás a la ligera. Tiene que haber esa comunión entre nosotros y Dios, hermano. There has to be that communication between us and God, always. Not just on a service day. Todo el tiempo, hermano, no más en un tiempo de servicio. Anyway, va conmigo al libro de Romanos capítulo 8, versículo 2, hermano. Go with me in your Bibles to the book of Romans chapter 8, verse 2. Hallelujah. Yeah, we'll be talking about sin tonight. Y vamos a hablar tocante el pecado en esta noche, hermano. Aleluya. Y ya se la ha predicado un tiempo para atrás, unos años para atrás. And this I've already preached it several years back. And I think it's very important to be preached again. Y yo creo que es muy importante que se predique una vez más, hermano. Romanos capítulo 8, versículo 2 nos dice, Romans chapter 8, verse 2 tells us, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. Father, this is your word, sent to us to restore us. Padre, esta es su palabra, enviada a nosotros para restaurarnos. Y le damos gracias que por medio de Jesucristo, a eso estamos en la restauración. And we thank you that through Jesus Christ, we are being restored, Father. And Lord, I pray that every word that proceeds out of my mouth, out of this heart tonight, let them be your words, O Holy One. Y el Señor, le ruego que toda palabra que procede de esta boca, de este corazón, Dios mío, sean sus palabras, eterno Dios. Que su Santo Espíritu, bendito Padre, nos ministre a cada uno de nosotros. And may your Holy Ghost, dear God, minister to each and every one of us individually, my Father. And Lord, we shall forever be thankful to you. Y para siempre estaremos agradecidos con usted por la buena obra que usted ha principiado y la buena obra que usted terminará en uno. For the great work that you've begun in our lives and the great work that you will finish in each and every one of our lives, my Father. Y por eso declaramos una vez más en esta noche que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. And that's what we declare tonight once again, dear God, that thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory forever and ever. Hallelujah. Amen and amen and amen. Puede tomar su lugar, hermanos. Amen. You may be seated. Thank you. Sin. We are imperfect individuals, and we sin. Pecado, hermano. Somos individuos imperfectos y pecamos. No hay ninguno de nosotros, hermanos. Y óigame cuando digo ninguno, es ninguno, hermano. There's none of us, and hear me when I say none of us that does not sin, que no pecamos. Whether it be in action, whether it be in word, or whether it be in thought. Sea en acciones, en palabras, o en pensamientos, hermano, le fallamos a Dios y pecamos. We fail God and we sin. But we are thankful to God for his mercy, pero le damos gracias a Dios por su misericordia.
que es por su gracia, hermano, que tenemos el Espíritu Santo, that it is by His grace that we have the Holy Ghost, and the Holy Ghost lives in us to direct us in the path that God wants us to go, y el Espíritu Santo mora en uno para dirigirnos en el camino que Dios quiere que sigamos, hermano. You know, the issue of sin to some people is nothing more than a mistake or behavior that the person has to live with. Entiéndele que el asunto tocante el pecado para algunas personas es nada más un error, una equivocación, un mal comportamiento que esa persona tiene con qué vivir, hermano. Pues déjeme decirle, el pecado no es un error. Let me tell you, sin is not an error. Or we want to call sin an error in our life. Porque le queremos decir al pecado un error en nuestra vida. No, hermano, le tenemos que decir lo que es pecado delante de Dios. We need to call it what it is. It's sin before God Almighty. You hear a lot of people say, oh, we know you just made a mistake. Oímos muchos que dicen, ay, cometiste un error. Oímos los pastores en la iglesia que dicen, ay, no te preocupes, es nomás un mal comportamiento, un error que cometiste, hombre. And then you hear preachers on the TV saying, oh, don't worry about it, it's just your behavior, and it's just, a mistake that you made, it's just an error in life. And what do you think God thinks about that? ¿Y qué piensas tú que piensa Dios de eso, hermano? Cuando damos saca vuelta porque no queremos ofender a nadie. And when we're just beating around the bush because we don't want to offend anybody. The Word of God will offend us, okay? Take it for sure. 100%. Tómelo por seguro, 100% que la palabra de Dios nos ofende a cada uno de nosotros, hermano. Pero ¿sabe por qué nos ofende? But you know why it offends us? It's not that it's cruel. No es que es cruel. It's not that it's mean y que tampoco es malo. Nos ofende porque muchas veces a nosotros no nos gusta oír la verdad. It offends us because many a times we do not want to hear the truth. We want to hear something that's going to make me feel good. Queremos oír aquellas cosas que me van a hacer que me sienta bien. Y que me sienta confortable en la maldad que me encuentre. And to make me feel good in the sinful life that I might be living. But that's not the way it should be for a Christian. Pero esa no es la manera que debe ser para un cristiano. Now I understand that to others, it could just be an illusion or perhaps man's way of trying to control or manipulate another person to live according to their standards. También podemos verle que para otro puede ser una ilusión o quizás la manera que el hombre use para controlar personas o manipular a otras personas para que vivan al conforme de un estándar, hermano. Now that can happen too. Eso puede acontecer también. You know, can happen in the church. Puede acontecer en la iglesia, hermano. But if you read the Bible, pero si lee la Biblia, se da cuenta que la Biblia habla mucho de la manera que nosotros tenemos que vivir. But if you read the Bible, it speaks a lot of the way we should live before God Almighty. I mean, just because it was written more than 2,000 years ago, it doesn't mean that it does not have an impact in our lives. Y nomás porque fue escrita la Biblia hace más de 2,000 años para atrás, hermano, no quiera entender que no tiene un impacto en nuestra vida. Si nosotros queremos ver la vida eterna cuando salgamos de este mundo, hermano, yo creo que es mejor que le pongamos atención a la palabra de Dios. If we want to inherit eternal life after this life, it would behoove us to pay attention to the Word of God, to listen to what God has to say. Now, we can deny there is such a thing as sin. Podemos negar que no hay tal cosa que el pecado, hermano. Or we can joke about sin and sinful things. O podemos decir bromas tocante el pecado o las cosas pecaminosas, hermano. Or better than this, o mejor que esto, we can laugh at the thought of someone committing sin. O nos podemos reír nomás de pensar que alguien está cometiendo pecado, hermano. Now, really, what is sin? Pero realmente, ¿qué es pecado, hermano? Very simply put, puesto muy simplemente, hermano, pecado es todo aquello que se va contra la voluntad de Dios para nuestra vida.
Sin is anything that works against the will of God for our lives. And then there are those that believe sin is wrong. Y también hay aquellos que piensan que el pecado es malo. But yet continue to sin without realizing or giving a second thought regarding the penalty involved. ¿Me entienden? Hay aquellos que no piensan que no hay nada mal con el pecado, pero continúan mente en el pecado, realizando o dándole una segunda pensamiento, hermano, al pecado, tocando la pena que les va a caer. Now that, I can tell you, happens in the church on a regular basis. Okay? In the body of Jesus Christ, that is happening today. Eso acontece en las iglesias de Cristo en este día y en el cuerpo de Jesucristo. Eso está aconteciendo ahorita, hermano. Que hay aquellos que dicen que son cristianos, that there's those that claim to be Christian and they are living in sin. Y están viviendo en pecado, hermano. Los que dicen que son cristianos. Usted no me cree. You don't believe me. Well, I'll give you an example. There are several examples, you know. Le puedo dar un ejemplo y hay varios ejemplos, hermano. You ever heard about the woman that said, we're living together because anyway, one day we're going to get married. And they go to church. Praise the Lord, hallelujah. Usted dice aquello que dicen, estamos viviendo juntos, pero como quiera, un día nos vamos a casar. You know, pero por mientras estamos yendo a la iglesia, y gloria a Dios, hallelujah. You know that's sin, right? Usted sabe que es el pecado. Que un hombre, que una mujer, hermano, eso la palabra le dice fornicación. That is wrong. You know that the Bible calls that fornication. Fornication means that you're not married and that you're doing what God said you shouldn't be doing. Y fornicación significa básicamente, hermano, que lo que está haciendo no es al conforme de la voluntad de Dios. Y eso no es algo que Dios quiere que uno haga, hermano. Y usted sabe que eso se comete todos los días, hermano. And you know that takes place every day. It does. In the world, like in the body of Christ. En el mundo, como en el cuerpo de Jesucristo, esto se lleva a cabo. Then you have also the adultery. Then también tenemos el adulterio, hermano. Ahí van a la iglesia, they go to church. They sit in the pews, se sientan ahí en las bancas de la iglesia. Levantan la mano, ay Diosito, ayúdame. You know, and they lift up their hands and say, God help me. Pero están cometiendo adulterio, hermano. But they're committing adultery and they don't think there's anything wrong with it. Y no piensan que hay nada malo con eso. Porque, pues, hey, you know, si mi esposa no me trata bien, pues yo voy con otra. If my wife doesn't treat me right, I'll go find another one. O el esposo dice, o la mujer dice lo viceversa, hermano. The woman says the same thing. If my husband doesn't attend to me, I'll go find somebody that will attend to me. Si mi esposo no se encarga de mí, yo voy a buscar a alguien que se encargue de mí. Adulterio existe en las iglesias también, hermano. Adultery exists in the churches also, in the lives of Christians. But nobody wants to talk about it because it is a very unpopular subject. Pero nadie quiere hablar tocante eso porque no es un tema muy popular, hermano. Al contrario, la gente se va de las iglesias y no regresa para atrás porque les sacaste la verdad. And many a time people walk away from the church and then they will not come back because you told them to their faith what God wanted them to know and they refused to pay attention. Les dijiste a la cara lo que Dios quería que supieran y aún no quieren poner atención. So, te van en su propio camino, hermano. Muchas veces no llegamos a comprender el desastre que el pecado puede cometer puede llevar a cabo en nuestra vida. And many a time we don't really comprehend or even think about
the disastrous things that are going to happen in our lives because of sin. We don't. Because we think, porque muchas veces somos bien sabios, because many times we're so wise, wiser than God, más sabios que Dios, que we think, God won't see me. I'm going to hide, and He won't see me. Me voy a esconder, y Dios no me va a ver. Pues déjeme decirle, no hay ningún lugar, ningún pozo, ninguna cueva. There's no place, no hole, no cave where man can hide that God cannot see him. Donde el hombre se puede ocultar que Dios no lo pueda ver, hermano. Si está en una célula hecha de plomo, even if you're in a cell that's full of lead all around, God can still see through it. Dios todavía puede ver por esa pared, hermano. So it brings me back to what I always like to say. Me llevo para atrás, pero siempre le digo, Dios ve todo y Dios conoce todo. God sees everything and God knows everything. But the truth is that God has and God continues to issue warnings concerning sin. Pero la verdad viene siendo, hermano, que Dios hace y continuamente sigue dándonos advertencias tocante el pecado, hermano. Pero nosotros, la humanidad, but we, humanity, we don't want to listen. No queremos escuchar. Miren lo que le pasaba al pueblo de Dios, hermano, en aquellos tiempos. Look at the things that happened to God's people back in them days. God would send them the prophets. Dios les enviaba los profetas. Los profetas les profetizaban lo que Dios iba a hacer si no se arrepentían. And the prophets would prophesy what God was going to do if they did not repent. And the prophet, and even the scripture tells that God said He would send His servants, the prophets, at very early, every day. Y aún la escritura nos dice que Dios enviaba a sus profetas temprano, hermano, de madrugada, a la gente. Y viajaban de ciudad a ciudad. He would send them unto His people, and they would travel from city to city, proclaiming the word of the Lord, proclamando la palabra de Dios, declarando, arrepiéntete de tus pecados, regresa para atrás al Señor, repent of your sins, return back to God. But what would the people do to those prophets? Pero ¿qué es lo que hacía la gente con esos profetas? No les gustaba el mensaje que les traían. They hated the message that they would deliver to them. So some of those prophets, they were stoned and they were killed. So la mayoría de los profetas eran apiedrados y eran matados, hermano. Why? Because the people did not want to know that they were living in sin. They loved what they were doing porque la gente no quería saber que estaban viviendo en pecado. Les amaba lo que hacían. Cometían idolatría, sacrificaban sus hijos en el fuego al diablo. They would commit idolatry and they would burn their children as sacrifices to Balaam, to the devil. And God would say, this is going to be your punishment. Y Dios le decía, este va a ser tu castigo. Y ni así se arrepentían, hermano. Qué tan duro no estaría el corazón. And God would tell them, this is going to be your punishment. But even at that, they would not repent of their wickedness, of their sin. So that means that their heart must have been so hardened before God Almighty. What about us today? Do we fear God? ¿Qué de nosotros en este día, hermano, en este tiempo? ¿Tememos a Dios o no tememos a Dios? Bueno, pues la única manera que nos damos cuenta si le tememos o no le tememos, hermano. I reckon the only way we can find out whether we fear God or we don't fear God is the way we live our lives. Es la manera que vivemos nuestras vidas. Las vivemos en temor a Dios. Do we live it in the fear of God?
Or do we live it up because, hey, we only live once? O nos gozamos en la vida, hermano, porque aún como dice el dicho, nomás vives una vez. So dale vuelo. Quémale la llanta, todo lo que pueda quemar. Burn that rubber all you can because you're only going to live once. But understand that after that rubber finishes burning, you're going to go to the other burning place, okay? Pero no me tomes por seguro, después de que esa llanta deje de estar quemando, vas a entrar al otro lugar donde vas a quemar más. Por la eternidad, por eternity. So what have we gained? Nothing. So ¿qué es lo que ganamos? Nada, hermano. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, hermano. Ezekiel chapter 18, verse 20. Dice, and it says, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará por el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado por el hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad, el impío, será sobre él. And look what the prophet said. And remember, these prophets spoke on behalf of God Almighty. God would tell them what they needed to say. Mira lo que dice el profeta, hermano. Y los profetas cada vez que hablaban. Y lo que Dios les decía que dijeran, esto es lo que tenían que declarar, hermano. Y digo el profeta Ezequiel, digo, the soul that sinneth, and the prophet Ezekiel said, the soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. But you know, God had to make a change there, okay, when this was spoken. Pero usted sabe que Dios hizo un cambio cuando el profeta habló estas palabras, hermano. Y sí, porque cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, hermano, because when God's people came out of Egypt, understand, there were a bunch of rebellious individuals in there. Había una bola de rebeldes entre ese grupo, hermano. Y en ese tiempo la justicia de Dios liquidaba todo, hermano. And at that time, the justice of God, it liquidated everything. It got rid of everything. There was not going to be any of these sinful things left around. No había estas cosas pecaminosas que iban a quedar, hermano. Por ejemplo, cuando los varones se levantaron contra Moisés, hermano, especially when those men rose up against Moses. And God said, everybody separate yourselves from their tents and from their people. Y cuando yo les digo, sepárense todos de las tiendas de sus hombres, de sus familias, y todas esas familias estaban juntas, hermano, porque se juntaban. And those families were all put together because they would congregate together. And if you remember the story, the ground opened up and swallowed everything. Y si usted se recuerda la historia, se abrió la tierra, hermano, y se los tragó a todos. Tiendas, hijos, hijas, mamás, animales, y hasta los rebeldes. The ground opened up, it swallowed their tent, it swallowed their babies, their children, their wives, their husbands, everybody. And even the rebels. There was no, God, He meant business, okay? No había nada de esto. Dios era serio en sus negocios, hermano. Pero aún para que eso no existiera, entonces nos dio aquí Ezequiel, que dice, bueno, que el que peque es el que va a morir. Y ahora no, Dios no iba a culpar que si los padres pecaban, que los hijos iban a tener que morir también. Porque en aquel tiempo, hermano, cuando salieron de Egipto, el que pecaba, todos la llevaban. Because when they came out of Egypt, whoever sinned, that whole family suffered the consequences of that individual sin. Look at Achan. Miren la historia de Acán, hermano. Dios le dijo, van a tomar a Jericó y se lo van a conquistar. God said, you're gonna take Jericho and you're gonna conquer it. And he said, and all these things shall be reserved for God Almighty. They shall be consecrated unto the Lord. Y entonces yo les digo, todas estas cosas, el oro, la plata, las cosas bonitas, hermanos, dije, todo esto va a ser consagrado para el Señor. No toques nada
Y no tomes nada de lo que es del Señor. Take nothing or touch anything. Well, more so, don't take anything that is going to belong to God. And what they can do? Greed gets into the heart. ¿Y qué hizo acá? Pues le entró la concupiscencia, hermano. Y miró ahí el oro y la plata y unos trapos bonitos. And he saw some gold and silver and some beautiful cloth. And he figured nobody would know in the midst of this battle. So él le figuró que nadie se iba a dar cuenta en medio de la batalla. So él decidió agarrarlo, lo escondió. Nadie sabe que me robé yo esto. Nobody knows I stole it. Nobody knows that I've taken it. Nadie sabe que yo me la he tomado. Pues déjeme decirle una vez más, Dios sabe todas las cosas. Let me tell you one more time. God knows everything. God knows what you and I do. God knows that we're robbers or not. Dios sabe si somos ladrones o no. And so they go and they finish the battle and, they have victory. Acaba la batalla, tienen la victoria. Ahora se van a levantar y pelear contra un pueblito llamado Ai. And then now they're going to go fight against this little town called Ai. And they say, oh man, we can take this town, no biggie. Y dice, podemos tomar esta ciudad, no hay problema. Mandaron 2,000 varones, soldados. And they sent 2,000 soldiers. They were defeated y fueron derrotados. Y ahora están gimiendo y orando delante de Dios. And now they're crying before God Almighty. Why? ¿Por qué? Y como que Dios les dijo, cállate la boca. It's like God telling them, be quiet. There is sin in the camp. Hay pecado en el campamento. Y él le dijo, pues mañana tráiganlos por familias y la familia que se ha encontrado, esa es la que va a pagar el precio. And God said, get them ready for the barn. Bring them by families, bring them by tribes, and the one that we choose out, that's the one that is guilty. Y pasaron la línea, pasó la lista, and the line went through, and the list came through. And Achan was found to be guilty. Y Acán fue encontrado de ser culpable, hermano. Y le dijo Josué, hijo, ¿qué fue lo que hiciste? And Joshua said, what you do, my brother? Pues él le dijo, pues tomé lo que no debía de haber tomado y ahí lo tengo en mi tienda escondido. And he said, I've taken what I was supposed to take and I've got it there in my tent. I got it buried there. It's kind of hidden. And they went and took it back. Pues lo tomaron para atrás. Pero ¿qué fue la paga? But what was the payment? Achan, everything he owned, and all his family, animals, everything was killed. Acán, su familia, todos los pertenencias, los animales, todo fue destruido. Fueron quemados. They were burned. Sin is a serious thing in the eyes of God, okay? El pecado es una cosa seria en los ojos de Dios, hermano. Pero nosotros nos hemos ya desensitizados, hermano. We've been desensitized that we don't think much about sin anymore. Ya no le damos mucho cuidado al pecado. Look at society today. Mira la sociedad en este día. People living like there is no tomorrow. La gente viviendo como no hay ningún mañana. Men with men. Doing that was an abomination in the eyes of God. El hombre con hombre haciendo aquella cosa que es una abominación en los ojos de Dios, juntamente las mujeres con mujeres, and women with women. But yet, it's not sin. That's what the world says. Pero el mundo dice no es pecado. Es no más que tan desorientados. It's not sin. They're just disoriented, you know. That is the way it is. Don't you know the times change? No sabes tú que los tiempos cambian y tenemos que cambiar nosotros con los tiempos, and we have to change with the time. Well, man can change all he wants to with the time. El hombre puede cambiar todo lo que quiera con los tiempos, pero déjeme decirle, el todopoderoso que nosotros le sirvemos, well, let me tell you, the almighty God that we serve, he is the same yesterday, today, and forever. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, hermano. Él no cambiará su palabra. He will never change his word. And so, you can have politicians pass all this law saying that you can sin
and it's all right with humanity. Ustedes ven todo esto de la política, hermano, aún pasando leyes diciendo que puedes pecar al cabo que está bien con la humanidad, pero déjame decirle, no está bien con el Todopoderoso. But let me tell you, it's not right with the Almighty God. And at the end, we all stand before God Almighty. Some at the judgment seat of Christ, and that's what we want to be, and some at the white throne judgment. Y todos al fin, cada uno de nosotros nos vamos para delante de Dios al juicio, hermano. Uno delante del trono de juicio de Cristo y los otros delante del trono, gran trono blanco, hermano. Y en el trono de Cristo ahí es donde queremos estar nosotros. Porque eso quiere entender que la hicimos. Because if we stand in the judgment throne of Jesus, that means we made it. But if we stand before the white throne judgment, si nos paramos delante del gran trono blanco, hermano, that means we're going to the lake of fire. Entonces significa que vamos a pasar el resto de la eternidad en el lago de fuego. ¿No me cree? Ahí está en Apocalipsis, léale. You don't believe me? Read it. It's there in the book of Revelation, towards the end, chapter 20 and 21. You'll read it there. But anyway, people are going to do what they're going to do. La gente va a hacer lo que quiera hacer, hermano. Romans chapter 6, verse 23, Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Now, understand, okay? And maybe that's why Christians don't take sin seriously, okay? Trate de comprender, hermano, y a lo mejor por eso los cristianos no toman en serio el pecado en su vida. Porque nos dice aquí Pablo en Romanos, because Paul tells us here in Romans, says, for the wages of sin is death. Porque la paga del pecado es muerte. Okay, so people say, well, I mean, I did what I did, I'm still alive, so that means that doesn't apply to me. So yo hice lo que hice y todavía estoy vivo, so entonces esto no se aplica a mí. But you understand that the death that is talking about here is not necessarily a literal death. Pero entiende lo que está hablando aquí Pablo, que no es una muerte literal, hermano. It is a spiritual death. It is a separation from God. Es una muerte espiritual, una separación de Dios, hermano, que ya no tenemos esa comunicación con Dios, que we don't have the communication with God because we have severed it. Le hemos cortado nosotros por la manera que vivimos, by the way we live before God Almighty. And so, and of course we also know that there's always consequences to sin. Pero también sabemos que siempre el pecado tiene sus consecuencias, hermano. Y ahí es donde muchas veces nos volteamos en buscar a Dios, hermano. And right there at that point in life is when many a times we turn around and search for God Almighty. But if we would have searched for Him earlier, I think we could have avoided a lot of pain in our lives. Pero yo creo que si lo hubiéramos buscado temprano, hubiéramos podido evitar mucho dolor en nuestras vidas, hermano. I know I could have. Yo sé que yo podría haber evitado, hermano, pero era ignorante yo. I was an ignorant individual, I'll say it, and I'm not ashamed to say it, no me da vergüenza decirlo. Era bien ignorante. Como dice uno tonto, ¿verdad? Like one would say, that's a dummy, man. But you have to go through what you gotta go. Pero tienes que pasar por lo que tienes que pasar. Y lo único que puedes decir, ten misericordia de mí, Dios mío. And the only thing you can do is just say, God, have mercy upon my life. Have pity upon me. Tenme lástima, Dios mío. Ahora comprendo que lo que hice era malo. Now I understand that what I did in the past was wrong. And I can't go back and change it. Y no puedo regresar para atrás y cambiarlo. Lo único es que me puedo tirar a tu misericordia. The only thing is I can throw myself at your mercy. Be merciful to me, oh God, a sinner. Ten misericordia de mí, Señor, un pecador. You see, it's when you speak to God and you don't hide anything. Es cuando hablas con Dios, hermano, no ocultas nada, que Dios te escucha.
Y Dios hace una de dos cosas, hermano, en la vida de uno. And God will do one or two things in our lives. He will have mercy upon our lives. Él tendrá misericordia de nosotros, hermano. O Él dirá, tienes que pasar por lo que tienes que pasar. Or He'll say, you'll have to pass by what you have to go through. But that doesn't mean that He abandons you. Pero no quiere entender que te va a abandonar, hermano. It just means that there's a price to be paid. Todo lo que significa es que hay un precio que tenemos que pagar, hermano. Pero si nosotros, hermano, but if we would only read and call upon God, si solamente leéramos y le clamáramos a Dios, hermano, de cierto podríamos evitar muchas cosas en nuestra vida. We could avoid many things in our lives. And I guess that's why the devil always tries to keep us occupied with many other things so we don't get close to God. Yo creo por eso el diablo busca en que siempre estemos ocupados en otras cosas para que no le pongamos atención a Dios, hermano, para que no busquemos de Dios, so we don't pay attention to God and we don't seek God in our lives. But we have to be wiser than that. We have to be wiser than the enemy. Pero tenemos que ser más sabios que el enemigo, hermano. Y la única manera que lo podemos hacer es que le prestemos la atención a Dios. And the only way we can do it is we pay attention to God Almighty. Give Him time in our life. Dale de nuestro tiempo, de nuestras días a Él, hermano. Every sin that is committed is an abomination unto God. Todo pecado que se comete, hermano, es una abominación a Dios, hermano. But yet we don't consider the consequences of committed sins in our lives, nor give it very much thought. Pero muchas veces no consideramos las consecuencias del pecado que cometemos, hermano, en nuestra vida, ni tampoco le damos mucho pensamiento, hermano. Anyway, you know, God knows my heart. Dios conoce mi corazón como quiera. Well, He does. Jeremiah, what does Jeremiah say? Jeremiah say, the heart is, oh man. Let me see. Déjame decir lo que dice Jeremías, hermano. I think I can find it right here real quick. Hallelujah. And he has something to say about us, you know. The heart is about the most deceitful thing. It is. It is. El corazón es más engañoso que nada. Juntamente con perverso también. Along with perverted. And so you see, God knows everything about us. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Proverbs chapter 6, verse 16 tells us. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Now we have heard that. Nosotros hemos escuchado esto, hermano, en tiempos pasados. Now we have heard this in times past, okay? About the 6 things that the Lord does hate, yea, 7 are abomination unto Him. We have heard them. La hemos escuchado, pero ¿cuántas veces las practicamos, hermano? But how many times do we put them into practice? Listen to me. Cover the screen for right now. Move the scripture out of the way. I want you to listen to me, because you're looking at the scripture and you're not listening to what I want to tell you, okay? Y no se sienta mal, no lo estoy regañando, pero nomás quiero que me preste la atención, porque no quiero que el diablo le robe lo que Dios quiere que usted sepa. And I'm not getting after, I just don't want the devil to rob you of what God wants you to know. These are 6 things, 7 are an abomination. Entonces, 6 cosas, 7 son una abominación, hermano. Pero ¿cuántas veces no las practicamos? But how many times do we not practice them? And yet we know that it's an abomination in the eyes of God, pero sabemos que es una abominación en los ojos de Dios. ¿Qué son? What are they? Well, los ojos altivos. Okay. Bueno, no sé si les dan la vuelta o no. Los ojos altivos. ¿Qué es la segunda? La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. Bueno, eso es verdad. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que enciende rencillas entre los hermanos.
¿Somos culpables o no somos culpables? Are we guilty or are we not guilty? Well, let me say it in English. A proud look. Yeah, we've seen those looks. Proud looks. But they're not of God. They're of the world. When man thinks he's better than everybody else, esas miradas, esos ojos altivos, hermano, la persona piensa que es mejor que los demás. Que yo me he visto mejor que tú. That I dress better than you do. Oh, your rinky-dinky clothes. Look at mine, man. They're of quality. Tu ropa hay de segundo. Pero lo mío es de calidad. Y muchas otras cosas también. ¿Sí? Que presumimos. There are many other things that we presume to be, but como dice el dicho, no tenemos que caer muertos, pero andamos presumiendo. ¿Eh? It's like that saying goes, we don't have anywhere to be buried, but here we are, pretending to have everything in life. Anyway, so a proud look. What's the second one? A lying tongue, and hands that shed innocent blood, and heart that devises wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. Wow. Well, I can say with all sincerity that I think each and every one of us in this place has at least committed one of these. At least one. Maybe more. Y yo le puedo decir con toda sinceridad, hermanos, delante del Altísimo, del Dios Todopoderoso, que cada uno de nosotros que estamos presentes aquí en este lugar hemos cometido una de estas cosas, hermano. Yeah. ¿O hay alguien aquí que diría diferente? Is there somebody here that would beg to differ with what I'm saying? You never lied? Well, you've never had a proud look in your life? Okay, well, maybe you didn't shed any blood, okay? You never thought anything evil in your heart concerning somebody? Hello? Maybe you went and did something you shouldn't have done, and you ran to it. Or maybe you walked, or maybe you crawled. Or have you ever spoken lies? Said something about somebody that wasn't true? Or how about you're the one that keeps putting fire when there's an argument going on between two individuals, and you throw that fire in there, keep the flame burning, man. You see? You and I have at one time in the past, or in the present, committed one of these things, sinful things. Usted y yo, sería en el pasado o será en el presente, nomás Dios sabe. Hemos cometido una de estas cosas, estos pecados, hermano, delante de Dios. Como le digo, si usted nunca ha cometido nada de esto, pues gloria a Dios, hallelujah. Like I said, you've never committed one of these, well, praise the Lord, hallelujah. You got to be the holiest one in this world. Usted tiene que ser el más santucho en este mundo, hermano. ¿Ok? Pero los demás nosotros, pues, somos pecadores. But the rest of us, we're sinners because we fail God, porque le pegamos a Dios. Sin is evil manifested by the ungodly things people commit. El pecado es la maldad manifestada en cosas inmundas que la gente comete, hermano. We are not immune to sin in our lives. No estamos libres nosotros del pecado en nuestras vidas. We deal with temptations and struggles daily. Nosotros tenemos que luchar con las tentaciones y las luchas diariamente. But one thing is for sure, that in Jesus Christ we can overcome sin. Pero una cosa está de cierta y segura, hermano, que por medio de Jesucristo nosotros podemos vencer el pecado. Our commitment to the Lord, His Word, and the power of the Holy Ghost in us is the only antidote that we have against sin. Entiéndele, nuestro compromiso al Señor, su palabra y el poder del Espíritu Santo en uno, hermano, es el único antídoto que nosotros tenemos contra el pecado. We have the freedom to choose to commit sin.
or to abstain from sinning in our life. And that is a fact. Y esta es una verdad que nosotros tenemos la libertad de elegir en cometer pecado o detenernos en no pecar en nuestras vidas, hermano, o con nuestras vidas, hermano. En aquellos tiempos, en los 70, hermano, había un programa con este hombre negro, ¿verdad? Que se llamaba Flip Wilson. No, yo no sé, ¿hay alguien que esté tan joven así aquí? No. Anybody that young? Back then and then days in the 70s when Flip Wilson was around? No? Well, anyway, he had a habit, okay? Él tenía un hábito que siempre decía, el diablo me hizo que lo hiciera. And he had a habit of always saying, you know, in his program, oh, the devil made me do it. Well, let me tell you. We sin. Now, this may not go well with some of us, okay? Y a lo mejor esto no se ve bien con alguno de nosotros. Nosotros pecamos porque nosotros queremos. We sin because we want to sin. We sin because we allow the devil to tempt us to sin. Nosotros pecamos porque dejamos que el diablo nos traiga la tentación a pecar. Because truly we can't say, oh, the devil made me do it. Porque verdaderamente no podemos decir, el diablo me hizo. No, hermano. Dios nos ha dado una libertad, nos da un libre albedrío. Understand, my brother, God has given us this liberty, this freedom. We choose what we want to do with our lives. Nosotros elegimos lo que queremos hacer con nuestras vidas, hermano. Y al fin, todo lo que se lleva a cabo es porque nosotros queríamos. And everything that takes place is because that's what we wanted to do. And so we'll stop here because that was just my introduction, okay? So hasta aquí vamos a llegar. Esta fue mi introducción, hermano, y la semana que entra principiamos con el primer punto. Amén. And so next week we'll start with the first point. Amén. Póngase de pie conmigo, hermano, por favor. Please stand with me. If you don't come back next week, I understand. Si no viene para atrás la semana que entra, yo comprendo, hermano. Pero nomás acuérdese, no hay escape. Just remember there is no escape. We will all stand before God Almighty. Cada uno de nosotros nos vamos a parar delante del Altísimo. And I say it with a smile for this reason. Y lo digo con esta sonrisa por este propósito, porque el cristiano no tiene nada que temer, hermano. The Christian has nothing to fear. If we're living for God, si estamos viviendo para Cristo, hermano, we have nothing to fear. On the contrary, we have this expectation in our lives. Al contrario, tenemos esta expectativa en nuestras vidas que un día queremos estar delante del trono de juicio de Jesucristo, hermano. That one day we want to stand before the judgment seat of Christ. We want to stand there. Ahí queremos estar, hermano. Y por eso le prestamos la vida y la atención a la palabra de Dios. And that's why we give our attention, our lives to the Word and our attention to the Word of God. Because that's the only hope that we have. Porque esa es la única esperanza que tenemos. Que alguien te diga, no, si un psicólogo, un psiquiatra te dice, está bien, haz lo que tú quieras hacer, es parte de siendo humano. If a psychologist or psychiatrist tells you, do whatever you want to do, it's part of life. But just remember, they're not going to stand with you on the judgment day. Nomás acuérdate, ellos no se van a parar contigo en el día de juicio, hermano. Cada uno de nosotros nos vamos a parar solos. So, de seguro, léale la palabra de Dios. For sure, read the Word of God. Amen. Hallelujah. Father, we are forever grateful to you. And I thank you that you love us so much, dear God. Padre, para siempre estamos agradecidos con usted. Y yo le doy gracias por el grande amor que usted tiene sobre cada uno de nosotros. Que usted nos habla, bendito Dios, con ese deseo que de cierto vivamos una vida entregada a Cristo. And you speak to us, dear God, with that desire that we live a life committed to Jesus Christ.
We thank you for your word tonight. Le damos gracias por su palabra en esta noche. It might not be pleasing to some of us, dear God. Maybe some of those watching live. A lo mejor no sea un agrado para algunos de nosotros, Padre, o los que estén viendo en vivo. Pero para otros de nosotros, bendito Dios, es un recuerdo. But to the rest of us, dear God, it's a remembrance that there is an eternity that awaits each and every one of us. Que hay una eternidad que nos espera a cada uno de nosotros. Y en ese tiempo queremos pasarla con usted. And at that time, we want to spend it with you. And so we are thankful that you speak to us. Le agradecemos que usted nos habla. Y que usted siempre busca lo mejor para cada uno de nosotros, sus hijos, sus hijas. And that you're always seeking the best for each and every one of us, your sons and daughters. So, Father, thank you once again. So, Padre, le damos gracias una vez más. Y le ruego que su palabra siempre siga hablándonos, Dios mío. And I pray, may your word always continue to speak to us, that we may live in obedience to your word. Que podamos vivir en obediencia a su palabra, Dios mío. Y a usted siempre le daremos la gloria y la honra. And unto you we shall always give the glory and the honor for everything you do and continue to do in our life. Por todo lo que usted hace y continuamente sigue llevando a cabo en nuestras vidas. So, Lord Jesus, thank you for blessing your people tonight. So, Señor Jesucristo, gracias por bendecir tu pueblo en esta noche. Amén y amén.